अप्रापमानेव मृत्यु संसारवत्मनि। हे शत्रुहंता अर्जुन, जो माने भक्ति जोग मार्ग रे श्रद्धावान नुहंती से माने मते पाई पारंती नाही। से माने ये जन्म मृत्यु पूर्ण भौतिक संसार को फेरी आसंती। जो माने भगवान को आश्रय करंती नाही से माने मृत्यु सागर रु उद्धार पाई पारंती नाही। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मजाजिनो अपि मंग। मते जे पूजा करंती से मो पाखक आसंती। भूत प्रेत जो माने पूजा करंती से माने ए भूत प्रेत लोग प्राप्त होती। तबे ये भूलोक और दिव्य लोक पार्थक्य कौन ना ये भौतिक लोक रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आधि भौतिक आधि दैविक जोटा को आम त्रिताप कहूचे विभिन्न प्रकार अनर्थ परिपूर्ण जहाँकि आमको पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम ये भली जन्म मृत्युर चक्र रे अनादि काल घूरे आसुअछि। तेणु जीव दुख पाइले मध्य से यार उद्धार बाट पाई पारे ना। सेतिभाई भगवान कौन कले माया मुग्ध जीवर नाई कृष्ण स्मृति ज्ञान कृष्णेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण विभिन्न प्रकार शास्त्र प्रणयन होइछि भगवान के द्वारा एवं भगवान निजे आसंती अवतार ग्रहण करती कृपा करी तापरे भगवान शुद्ध भक्त मान को मध्य पठाती। तेणु ये जन्म मृत्यु आवर्तन से घुरुथिबो जे कष्ट पाई पाई चलिथिबो विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त हो चलिथिबो। कबू स्वर्गे उठे कबू निरय पड़िया 84 लक्ष जोनि भ्रमे भोगे भ्रमिया भ्रमिया। किंतु ये जन्म मृत्यु चक्र रे घुरुथिबा समय रे कहू जदि साधु संग जानिते से पारे आमी जीव कृष्ण दास जय माया पारे। मोर स्वरूप होची कृष्ण दास मो मायार दास नुहे मु कृष्ण भृत्य कृष्ण सहित मोर अनादि काल संपर्क रही। भगवान पूर्ण ब्रह्म मो अणु ब्रह्म ये शाश्वत संपर्क रही रही ये शाश्वत संपर्क जे मुक्त होला परे जीव भगवान हो जाए जहाँकि मायावादी मान मत ता ठीक नुहे। जीव ही जीव अणुब्रह्म ही अणुब्रह्म से सदा सर्व केतबेले किंतु ये कुश्चित पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुई किंतु जितेबाला से शुद्ध हो जाए मुक्त हो जाए से से शुद्ध शरीर प्राप्त हुए चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाए। तेणु गतकाली आम पाठ करुले जे ब्रह्मभूत भक्ति योग अभ्यास करने को भक्ति योग और स्वाद आस्वादन करने को आम ब्रह्मभूत स्थिति को जीवाक पड़ो। ब्रह्मभूत स्थिति अर्थात आमर सबकि चिन्मय हो किंतु भगवान ये कहले किंतु मो प्रति जो माने श्रद्धा युक्त नुहंती से माने भगवान को पाई पारंती नहीं से माने जन्म मृत्यु भौतिक संसार को फेरी आसंती। जो माने श्रद्धाहीन से माने भक्ति योग मार्ग प्राप्त हो पारे ना। यह हूँ श्लोकर सारांश। भक्त मेल श्रद्धा व विश्वास उत्पन्न हुई। जो माने हतभागा से माने महापुरुष बा महात्मा ठारू भौतिक शास्त्र विवरण शुणा पर मध्य सॉरी वैदिक शास्त्र विवरण शुणा पर मध्य भगवान के प्रति सेमानकर श्रद्धा बा विश्वास जात हुए ना। सेमानकर द्विधा बोध थाए एवं सेमाने भगवत मार्ग रे स्थिर हो पारंती ना। हाँ जदि आसंती जदि आसंती तथापि भगवान को परे तांकर दृढ़ विश्वास न थाए। तेणु श्रद्धा बा विश्वास होची प्रधान कथा। कृष्ण चेतन मार्ग रे अग्रगति करने प्रथम
यह हूँ प्रथम आवश्यक और अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्री चैतन्य चरितामृत यह कहुई व्यक्ति व्यक्तिर पूर्ण विश्वास बा श्रद्धा रहा उचित। आदौ श्रद्धा तत्सात संग जे केवल परम पुरुष भगवान का सेवारे रत से जीवन रे पूर्णता लाभ करि पारिबो। आमे कहते भगवान को सेवारे सर्वदा स्थिर कि भली हम ना व्यक्ति जिते बड़े निजर स्वरूप कथा संपूर्ण अवगत हम एवं एक लक्ष्य स्थल जो लक्ष्य स्थल हूँ भगवान कर पादपद्म भगवान कर पादपद्म सेवा आनंद प्राप्त होगा इच्छुक संपूर्ण रूपे इच्छुक थाए सेतबेले से कौन करे ना जीवन रे पूर्णता लाभ करे। ये भौतिक जगतर ये जो जागतिक सुख यह से थुकार करे। भौतिक जगतर एक सुख अच्छी विभिन्न इंद्रिय बा इंद्रिय भोग विषय वस्तु संजोग रे ताहा प्राप्त हुए जीव। श्रवण इंद्रिय शब्द तन्मात्र आनंद पाए, जिह्वा स्वाद स्वादरु आनंद पाए, नासा गंधरु आनंद पाए, चक्षु रूपरु सुंदर रूपरु आनंद पाए। ये भली ये तन्मात्र एवं ये इंद्रिय ये संजोग रे आनंद गोटे मिले, दुख भी मिले। तेणु जीव एभली जागतिक सुख भोग करी आसी माड़ खाई खाई आसुची। कारण ये जो इंद्रिय सुखटा यह यथेष्ट नुहे आ स्थिर भी नुहे। भौतिक जगत रे समस्त प्रकार आनंद दुख हो आनंद हो ताहा परिवर्तनशील, किंतु दिव्य जगत रे ताहा स्थिर शाश्वत परिवर्धमान। यह जी है यही जिनसटा जी अवगत न हुए सी भक्ति जोगरे किसी अग्रगति कले मध्य तार पतन हो जाए। कारण से जागतिक सुखटा पुणी आस्वादन करे ता प्रति आसक्त हुए। तेणु परानंद जोटा जहाँ की सेवा भगवान को सेवा द्वारा मिले भक्त मान सेवा द्वारा व्यक्ति प्राप्त हुए ताहाको आस्वादन करने को हेले संपूर्ण रूप जागतिक सुख रु मुक्त होगा पड़ो। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। वैष्णव मान गोटे प्रधान गुण असत्संग त्याग करवा। से जे कही हो निजर आत्मीय हो स्वामी हो बा पुत्र कन्या इत्यादि इत्यादि हूँ त्याग करने को पड़ो। जदि तांको मेल आम रोचे त्याग कर पारुने तेबे किभली रहिबा। रासराणी माताजी किभली रहिबा आम छाड़ी पारने घर द्वार प्रभु जी छाड़ी पारने रहिबा केमिति। हरे कृष्ण प्रभु जी जमती जल भितर पद्म पत्र रहिबो सेमिति माने ताको संगे माने रही कि लिप्त हबा नै हो। पद्म पत्र निर्लिप्त भाव में रहिबा पड़ो। किंतु निर्लिप्त भाव में रहिबा को हेले आमर गोटे स्वतंत्र गुण दरकार। से गुण कौन ना आम साधु संग सहित युक्त होगा पड़ो। सेपटे युक्त हवा एपटे निर्लिप्त अनासक्त भाव में रहिबा पड़ो। एई भली आमे समय अतिबाहित कले कृष्ण निश्चित कृपा करिवे। यहाकू वास्तव में श्रद्धा व विश्वास कहा जाए। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय 12 नंबर श्लोक कहा जाए वृक्षर मूल जलसेचन कले ताहार डाल पत्र और शाखा प्रशाखा सबु जल लाभ करी सतेज होती। किंतु उदर को हाँ एवं उदर को खाद्य जोगाइले शरीर समस्त इंद्रिय संतुष्ट होती। ठीक से परी भगवान को दिव्य सेवारे नियुक्त हेले समस्त देवता एवं समस्त जीव आपे आपे संतुष्ट बा प्रसन्न होती। यहाँ हूँ मार्ग। तेबे एथिरे जदि व्यतिक्रम किछि होउछि बा आमे किछि भूल करूचे ताहले आमे जानी पारुने वास्तविक मार्गटा कोन। वास्तविक मार्ग समस्त अंग शरीर समस्त अंग सृष्टि होइछि कोन
उदर को सेवा देवा जोटा मूल जमी वृक्षर मूल सेमती उदर को सेवा देवाई गोड़ हो हाथ हो जहा इंद्रिय सब अच्छी ये समस्त कार्य होची उदर को प्रथमे सेवा उदर सेवा करेंगे उदर सेवा कले उदर द्वारा ही से माने परिपृष्ट हेबे से माने स्वतंत्र भाव जदि कहबे नाई नाई आमे कहीं ये पार्टी कह मु कहीं एते परिश्रम करी खाइबी हाथ कह मु कहीं एते परिश्रम करी खाद्य नहीं कि पार्टी रे भुंजेबी ये जिनस गुड़ा कहीं दरकार मोर मु अलगा होगी रही खाइबी हाँ एटा संभव क्रमशः से माने केबे हेले सुख पाई परिबे नाही कारण सुख पाइबा को हेले से मानकर सेवा दरकार आउ सेवा द्वारा ही उदर पूर्ण हेले खाद्य सार द्वारा से माने परिपुष्ट हेबे तेणु आम जदि भगवान कर सेवा करबा भगवान कर सेवा कले ये समस्त सृष्टि जते अधिपति अछंती ये समस्ते संतुष्ट हेबे आम जदि स्वतंत्र भाव कौन देवतांगर पूजा करबा हुए तो हाथटा पोड़ी जाउची हाँ पानी रे बुड़े देवा ये सामयिक गोटे आश्वासन किंतु संपूर्ण समाधान आश्वासन संपूर्ण ये नुह पंथा सेटा नुहे भगवत गीता पाठ करिया परे व्यक्ति गीतार सिद्धांत को सांगे सांगे ग्रहण करिया उचित एवं से सब परित्याग करी परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण सेवारे नियुक्त होई जिबा उचित जदि जीवन रे एही दर्शन व्यक्तिर हृदबोध होई गला तेबे ताहा ही विश्वास बा श्रद्धा अटे वर्तमान ये विश्वास बा श्रद्धा वृद्धि मार्ग हला कृष्ण चेतना मार्ग ये कृष्ण चेतना मार्ग ये भली भावे विस्तृत होईची बा निर्णय होईची जद्वारा कौन ना समस्त इंद्रिय सेवा पाई परिबे कृष्ण सेवा पाई परिबे कृष्ण सेवारु आनंद पाई परिबे नित्यम भागवत सेवया प्रतिदिन भागवत सेवा करिया प्रतिदिन भगवान प्रति मुहूर्त भगवान कर नाम स्मरण करिया आ कौन करिया मुख्य जिनस खाद्य ग्रहण करिया खाद्य ग्रहण करिया पई कौन व्यवस्था महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवी स्वल्प पुण्यवतंगराजन विश्वास नैव जयते प्रसाद व्यवस्था अछि तबे प्रत्येक ई कृष्ण चेतना मार्ग रे प्रत्येक इंद्रिय संतुष्ट हला बड़ी बा सेवा रे युक्त हला बड़ी व्यवस्था निर्णय करा जायछि तीन प्रकार कृष्ण चेतनशील व्यक्ति बा भक्त अछंती तृतीय श्रेणी व्यक्ति होउछंती सेई माने जो मानक विश्वास बा श्रद्धा नाही जो मानक श्रद्धा नाही अर्थात नास्तिक जदि से माने कौनसी दूरवर्ती कामनार वशवर्ती हुई भक्ति जोग मार्ग सेवारत होती तेबे से माने सर्वोच्च सिद्धि लाभ करें ना अरे इस्कन तो कौन प्रसाद सेंटर खोली ताले आमे से युक्त हेले आमर जो चाउल फाउल होची आमे बेपार करवा सेठिक जोगार ये गोटे व्यवस्था हाँ नहीं आउ किछि एमती सेवा ए जो मनोवृत्ति एटा मनोवृत्तिटा ठीक नुहे एथि कौन ना प्रपात एठी कहचंती जे ये भली कामनार वशवर्ती होई से माने जदि भक्ति योग को तिलक करिका धारण करिकी ये भली गोटे मनरे गोटे संधि रखी करी गोटे उद्देश्य रखी करी यदि कृष्ण चेतना मार्ग को जानती बोली गोटे अभिनय करती ताहले से माने प्रकृत भक्ति प्राप्त हो पारिबेनी बा सिद्धि लाभ करि पारिबेनी खूब संभव समय पाई से पथच्युत होइजिबे से माने सेवारे पूर्ण श्रद्धा बा विश्वास नथिबारु ये कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति करबा से माने पक्षरे अत्यंत कष्टकर होई उठे मु जेतबेले भुवनेश्वर जाउथली सेतबेले जने प्रभुजी कहले जे ये जो न्यू कमर्स माने आसुचंती से माने कौन करुचंती तिलक फिलक लगे आसुचंती ये मानकर उद्देश्य जे भगवत ज्ञान आहरण करवा साधु संग करवा साधु सेवा करवा या नुहे आमे एठी आसिले आमर
मन मुताबक गोटे पिलाटीए पुओ पिला को आम चयन करवा कि पुओ पिला जदि आसब सी कह मु गोटे झील पिलाटा को ये चयन करी ये उद्देश्य या द्वारा कौन हुए ना ये प्रकृत जो मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ये भौतिक जगत रु भौतिक क्लेश रु उद्धार पाइबा यहाँ न थाए बरं या द्वारा से माने कौन करती ना एक महत् महत् न तो एक बृहत ये बृहत दुख को आपणाती किंतु तथापि साधु संग आसुचंती दर्शन करुचंती इत्यादि इत्यादि ताहा व्यर्थ हुए नाही जेतेबेले सेमाने दुख पाइबे कष्ट पाइबे समय अतिक्रम किंतु गोटे निर्दिष्ट समय अतिक्रम पर सेतेबेले ना 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 आम भूल करदेले जो जिनस आम प्राप्त हबार कथा से जिनसटा को आम छाड़ी मुख्य जिनस को छाड़ी आम गौण पथरे आगे गले सेतेबेले से मुह फेरे पुनर्बार से मुख्य पथर धारा आसंती जाऊ भगवान ये कहते जे श्रद्धायुक्त हो बा अश्रद्धायुक्त हो साधु संग कले मध्य साधु संगर फल से प्राप्त हेब गोटे निआटा को तुम जानिकी कूद बा अजाणत कूद से जो निआटा आमको पड़ो आम हाथ गोड़ फटका हो निश्चित भाव धर्मटा से कर आम हाथ गोड़ निश्चित भाव फटका आम जानिकी धरले कौन हाथ फटका हेनी अजाणत करदेले निआर गोटे गोड़ फटका है जानिकी धरले कौन फटका हेनी ना मुझे जानिकी धरची तो मत कष्ट दियो ना एमती हे कि ना ना ता धर्म से रक्षा कर तेणु साधु संग गोटे धर्म माने अच्छी महत् से महत् उद्देश्यटा से जितेबले अनुताप करेंगे सेतेबले पुनर्बार युक्त हेबे एवं एभली युक्त हेबे एते दृढ़ार सहित युक्त हेबे जद्वारा सी आउ पुनर्बार आ पथच्युत हेबे नाही। ए दिगरे वास्तव अभिज्ञता अच्छी आम जितेबाला कृष्ण चेतना संघरे काम करुचे सेतेबाला आम देखुचे केतेक व्यक्ति गुप्त कामनार वर्षवर्ती होई ए संघरे आसी जोग दियंती एवं सेवारे नियुक्त होती किंतु जितेबाला सेमानक पाखरे किछि पैसा पत्र हो जाए सेतेबाला सेमाने ए पंथा त्याग करी पुनर्बार सेमानक पूर्व पुरातन पंथा ग्रहण करती केवल पूर्ण श्रद्धा बा विश्वास बलरे ही व्यक्ति कृष्ण चेतना मार्ग रे उन्नति करि पारिबो। एभली गोटे द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं जदि एथिरे जोग दिए ताहले ये जो मुख्य उद्देश्य से वंचित हो श्रद्धा बा विश्वास वृद्धि संबंध में एक कथा कह जाय जे जो व्यक्ति भक्ति शास्त्र बा भक्ति ग्रंथ भल रकम पाठ करी ज्ञान हासिल करिछि एवं दृढ़ विश्वास पोषण करने स्तर को आसी जाइछि तेबे ताकू ही कृष्ण चेतना मार्गर प्रथम श्रेणीर भक्त बोली कुहाजिब अर्थात भल भावे ये भक्ति शास्त्र को हृदयंगम कर केवल पढ़िनी हृदयंगम कर तत् अनुजाई दृढ़ भाव भक्ति योग को आपणे तेणु यह प्रथम श्रेणी भक्त बोली कहुए किंतु द्वितीय श्रेणीर भक्त से माने जो माने भक्ति ग्रंथ पाठ कर हृदयंगम करिवारे अधिक पारदर्शिता लाभ करी नाहंती किंतु स्वतः सेमानकर यही विश्वास जात होइछि जे कृष्ण भक्ति बा कृष्ण सेवा ही उत्तम पंथा यही विश्वासर वशवर्ती होई सेमाने ये मार्ग ग्रहण कर नैछंती एणु सेमाने तृतीय श्रेणीर भक्त अपेक्षा अधिक उन्नत कारण तृतीय श्रेणीर भक्तर पूर्ण ज्ञान न थाए कि भक्त संगरे रही सरल भाव यह ग्रहण करने को चेष्टा करिवार विश्वास न था तृतीय श्रेणीर भक्तर पतन हो पारे किंतु ये मार्ग रे द्वितीय श्रेणी बा प्रथम श्रेणी रे जो भक्त अछंती तार पतन संभावना नुहे जो भक्त प्रथम श्रेणी अच्छी से निश्चय उन्नति करिवो शेष से सुफल प्राप्त हेबो तृतीय श्रेणीर भक्तर जदिओ ये धारणा थाए जे कृष्ण सेवा ही उत्तम तथापि श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भगवत गीता आदि शास्त्र मानक प्राप्त कृष्ण संबंधी ज्ञान तार न थाए बेले बेले कृष्ण चेतनशील
तृतीय श्रेणी भक्त मान कर्मयोग और ज्ञान योग प्रवृत्ति थाए। हाँ जने प्रश्न कले तुम इस्कन रे कौन अच्छी एटी किछि योग शिक्षा दिया जाउची। जने वृद्ध भक्त थिले गृही भक्त से कहले नहीं नहीं आमर केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये नाम जप करवा कीर्तन करवा आ कृष्ण सेवा करवा मंदिर सेवा करवा भक्त मान सेवा करवा इत्यादि इत्यादि आउ किछि यौगिक शिक्षा एठे नहीं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब जिनस न था सेतबेले से माने द्वितीय श्रेणी किंबा प्रथम श्रेणी भक्त हो जाती। हाँ प्रथम श्रद्धा नथिबा भक्त जेतेबेले एई कर्मयोग किंबा ज्ञान योग रूपक डिया रोग प्रवृत्ति लोप पाइजिव तार सेतेबेले से द्वितीय श्रेणी भक्त हो अर्थात भक्ति योगर महत्व को किछि किछि भाव केतेक अंश से उपलब्धि करे अनुभव करे। श्रीमद् भागवतम रे वर्णित अछि जे श्रीकृष्ण ठारे थिबा श्रद्धा श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध रे प्रथम श्रेणी श्रद्धा द्वितीय श्रेणी श्रद्धा और तृतीय श्रेणी श्रद्धा संबंध रे वर्णना करा जायछि। श्रीकृष्ण संबंध रे एवं कृष्ण सेवारे महात्मा संबंध रे सुनिया पर मध्य जो मानकर श्रद्धा उत्पन्न न हुए एवं जो माने भावंती जे यह केवल स्तुति गान बा प्रशंसा गान अटे से माने भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण सेवारे नियुक्त हेले सुधा ये मार्ग से मानक अति कठिन जना पड़े। ए प्रकार लोक मानकर पूर्णता लाभर खूब कम आशा थाए एणु भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण सेवारे रत हेबार श्रद्धा बा विश्वास हेउछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेबे ए श्रद्धा विश्वास आसीबो केमती। प्रथमतः हमर श्रद्धा को केते 4 ना 5 भाग रे विभक्त करा जायछि। कोमल श्रद्धा तापरे अगण आम जमी कह जे आवृत चेतना संकुचित चेतना विकसित चेतना पूर्ण विकसित चेतना ये सब अच्छी कि श्रद्धा से शास्त्र कहते आदौ श्रद्धा तत साधु संग। प्रथम श्रद्धा इस्कन कौन हो इस्कन कौटी खोली। हाँ समस्ते कहते भल संस्था बोली जीवा देखा कौन हो जदि धीर स्थिर भाव से जोग दिए हरिनाम कीर्तन श्रवण करे साधु माँ गहन रे भागवत कथा श्रवण करे एवं प्रसाद सेवन करे ये 3टा जिनिस यदि ठीक भाव रे करे तेबे क्रमशः तार श्रद्धा उत्पन्न होब। किंतु जदि सी तार जो पूर्व चिराचरित बदभ्यास को त्याग न करे ताहले तार श्रद्धार विकसित हबनी श्रद्धा विकास हबनी। जदि तार चिराचरित जो कुभावना कुकार्य गुड़ कु अभ्यास को से जदि परित्याग करिवो ताहले से कृष्ण भक्ति योग मार्ग रे बा कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति करिवो। हरिनाम चिंतामणि कहते जे
ଯାହାର ହୃଦଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ହଇଲ ଉଦୟ ନାମ ନାହିଁ ଶୁଣେ ବହିର୍ମୁଖ ଦୁରାଶୟ ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ସେ ଜନର ନାମେ ଅଧିକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଅଧିକାର ଏଇ ତତ୍ଵ ସାର। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଅଧି ସଜାତି ସତ୍କୁଳ ଜ୍ଞାନ ବଳ ବିଦ୍ୟା ଧନ ନାମେ ଅଧିକାର ଦିତେ ନା ହଏ କାରଣ। ଏ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ଉଚ୍ଚ କୂଳ, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନବାନ ବିଦ୍ୱାନ ୟାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କୃପାମୟ, ସେ କାହାକୁ କୃପା କରିବେ? ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଇ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇ ନାମେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଇ ସୁଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ। ନାମେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଇ ସୁଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। କଳିଯୁগে ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନାମ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣର ବିନାଶ ହିଁ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଚିତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣମ୍ ଶ୍ରେୟ କରଇବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ। ଚିତ ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ଭବଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କ୍ଲେଶର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ବିଦ୍ୟାବଧୁ ଜୀବନ। ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପରାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ। ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପ୍ରତିପଦମ୍ ପ୍ରତିପଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ସ୍ୱାଦନମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ସର୍ବାତ୍ମ ସମ୍ପନ୍ନମ ପରମ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣମୟ। ଏହା ହିଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଏ ଭାବନା ତାର ଆସିବ। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣମୟ। ସବୁଠାରେ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ସବୁଠି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ବିକାଶ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ଯାର ହରି ନାମେ ତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ଯାର ହରି ନାମ ତାରେ ସାଧୁ ଜନ ନାହିଁ ଦେନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାରେ। ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନ ଯଦି ହରି ନାମ ପାୟ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କୟ। ଯଦି କେମିତି ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନାମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ। ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କିଭଳି ହବ ନା ଶୁକର କେ ଦିଲେ ରତ୍ନ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ବାନର କେ ଦିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିଆ ଫେଲିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ପେ ନାମ ଅପରାଧେ ମରେ সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে ভক্ত শীঘ্র করে। जो गुरु हरिनाम प्रदान करथिबे तांकर मध्य किछि एटे कहा जाय तांको माने भक्तिर बाधा सृष्टि, तांको भक्ति रे मध्य बाधा सृष्टि हुए। कारण सेटा अपदार्थटा। शुकर को दिले रत्न से चूर्ण करेंगे, से कौन करेंगे? एटा कौन सुंदर देखा जाऊ, ताकू चबेबा देखिया केमती लगुची। बानर को सुंदर वस्त्रटे देले से कौन करिवो? से ताकू कामुडी की छेंडे की
ଫୋପାଡ଼ି ଟିକ ଟିକ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନ କଥା ପୁନର୍ବାର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିରହିତ ଜନ ଶଠତା କରିଆ ହରିନାମ ମାଗେ ବୈଷ୍ଣବ ବେର କାଛେ ଗିଆ ତାହାର ବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟ ବୁଝି ସାଧୁ ଜନ ହରିନାମ ନାହିଁ ଦେନ ତାରେ କଦାଚନ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ତିଳ ଫିଳ ଲଗେଇକି ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଦୀକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସାଧୁ ନାଇଁ ସଙ୍ଗ କରି 2 ବର୍ଷ ନାଇଁ 3 ବର୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ଦ୍ୱିତପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା। ହଁ, ନାମରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା ପୁଣି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଡିସାଇପଲ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରାସ୍ତବିକ ସାଧୁ ତା ପାଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟତା ନଥାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନଥାଏ। ସାଧୁ ବୋଲେ ଓରେ ଭାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରିହର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୂରେ ରଖି ନାମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ତୋର ଏଇ କାପଟ ଜିନିଷଟା ତୁ ତ୍ୟାଗ କର, ମନକୁ ସରଳ କର। ମନକୁ ସରଳ କଲେ ନାମ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ। ନାମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଇଲେ ନାମ ଅନାୟାସେ ପାବେ ନାମେର ପ୍ରଭାବେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାଇବେ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟତା ଦୂର କରି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ, ସରଳତ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ନାମ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ ଆଉ ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ଭଗବତ ଗୀତାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଜି ଶ୍ଲୋକ କେତେ ପାଠ କଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। 42 ରୁ ପାଠ କଲୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପଇଁଚାଳିଶ 42 ରୁ ପାଠ ହେଲା। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଭୂମଣ୍ଡଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସିଛେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ 7ଟି ଦ୍ୱୀପ 7ଟି ସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ତାକୁ ଆବୃତ କରୁଥିବା ସାଗରର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପର ପରିମାଣ ତାର 2 ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱୀପର 2 ଗୁଣ ଏବଂ ସେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାଗରର 2 ଗୁଣ। ତୃତୀୟ ସାଗର, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱୀପର 2 ଗୁଣ, ତୃତୀୟ ସାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଗରର 2 ଗୁଣ, ଏଇଭଳି ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ସାଗର କଥା କୁହାଗଲା ମଧୁର ଜଳ ସାଗର, ତାର ପରିମାଣ ହଉଛି 64 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ। ଏ ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡିକ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁତ୍ର 7ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ 7ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଅଧିପତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ସବୁ ଅଧିପତି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ମଧୁର ଜଳ ସାଗର ପରେ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ। କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନସତର ପର୍ବତ। ଏ ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁମେରୁ ପର୍ବତ। ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବୈରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 44ରେ। 43ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ।
ब्रह्मांडर मध्यवर्ती स्थान रे सूर्य अवस्थित। भूलोक और भूर्वलोक ये दुईटी मध्यवर्ती स्थान होची ब्रह्मांडर मध्यस्थल। यहाँ को अंतरिक्ष कहा जाए। सूर्य ओ अंडगोलकर मध्य स्थानर परिमाण 25 कोटी योजन, 25 कोटी योजन बा 200 कोटी माइल। सूर्य एवं अंडगोलकर मध्य स्थानर परिमाण, सूर्य जो अच्छी बा अंडगोलकर जो मझी जगटा तार परिमाण होची 200 कोटी माइल। श्लोक 44 रे सूर्यदेव कथा वर्णना, सूर्यदेव कथा वर्णना करा जायछि। यानको वैराज कहा जाए, अर्थात समस्त स्थूल जीवंक निमित्त स्थूल बा समष्टिर शरीर, अर्थात ये जो पंचभूत इंद्रिय ये सब अव्यक्त रु व्यक्त हुए सूर्यंक द्वारा, नष्ट हुए मध्य सूर्यंक द्वारा। तेणु यहाँ को कहा जाए वैराज्य। सृष्टि समय सूर्यदेव यही अचेतन अंड मध्य प्रविष्ट होइथिबा हेतु ताहांकु मार्तंड कहा जाए। ताहांकु मध्य हिरण्यगर्भ कहा जाए, कारण से ताहांकर जड़ शरीर हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा ठारू प्राप्त होइछन्ति। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाए। आउ काहांकु हिरण्यगर्भ कहा जाए? ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाए, सूर्य को कहा गला हिरण्यगर्भ, किंतु संपूर्ण रूपे हिरण्यगर्भ किए से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। स्वयं भगवान भगवान कर जो नाभि अच्छी जो पद्म र सृष्टि होती ताको मध्य हिरण्यगर्भ कहा जाए। श्लोक नंबर 45 रे कहले, हे राजन, सूर्य द्वारा ही दिक् सकल और आकाश स्वर्ग पृथ्वी अन्यान्य विभाग अच्छी। भोग और मुख्य स्थान नरक और अतलादि सर्वलोक ये से पूरा विभाग मध्य सूर्यंक द्वारा ही संपादित होइछि। एवं सूर्यंक जोगु आम्भे माने ये सब विभाग कथा जानिछु। आ गोटे कथा अछि, ये जो माइल किलोमीटर बा योजन ये सब ये जिनसटा केमती होइछि? को समस्ते वीडियो अप कर देले? हरे कृष्ण। प्रभु जी से जो योजन दिया जायछि सेइथिरु कैलकुलेशन है कि माइल गोटे योजन होची 8 माइल। नहीं नहीं माइल टा होजे आमे कहया माइल टा आमे नयागढ़ थु 10 पला जाए हिसाब रे कोन असुविधा हो? आमे जदि गोटे आम हिसाब रे कहबा ताले एटा ठीक की ना ना एटा यार वर्णना ए पर अध्याय रे आसीबो। केमती ना गोटे परमाणु को सूर्य रश्मि केते समय रे अतिक्रम करूची, तापरे गोटे रेणु को केते समय रे अतिक्रम करूची, तीनटा रेणु को केते समय रे अतिक्रम करूची। ये सब सूर्य रश्मि रो गति को नै कि ये सब माप सृष्टि हेछि। कोणार्क चक्र रे सेई भलिया रहिछि। नहीं ये सब अच्छी आज्ञा त्रिशरणु अणु त्रिशरणु ये सब सब अच्छी आमर से अनुसार आमर अच्छी लिता बिलिता दंड ये जो जहाँ आमर वैदिक मापर सब संज्ञा अच्छी से सब वर्णना करा जायछि। आमे जमती ये भूमंडल रो जो व्याख्या गुड़ाक सब करा गला सेमती पर अध्याय सूर्य कर रश्मि सूर्यंकर दूरता सूर्य को को ग्रह माने केते दूर रे रहिचंती केमिति परिक्रमण करचंती सूर्यंकर गति केतेबेले सीधा गति केतेबेले वक्र गति ये सब जिनस वर्णना है। तेणु ये सूर्य को नहीं कि दिक विदिक जहाँ कहा जायछि वास्तविक गोटे प्रशांत महासागर रे गोटे बोट जाउछि से कोई दिग को जाउछि केमिति जानिमो? हाँ सूर्य उदय हेले यही दिगरु तेणु एटा होची पूर्व दिग। ए कुआडे जिबे जो पटे अस्त होबे एटा पश्चिम।
ଆମ ବୋଟଟା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମ୍ପାସ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, କମ୍ପାସ ଦିଗ ସେ ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଅଛି ସଦା ସର୍ବଦା, ମାନେ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନା ଦିଗ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାସଟା ସଦାବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ, ସଦାବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ମେଘୁଆ ରାତିରେ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ପରିଷ୍କାର ରାତିରେ ଆମେ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ରାତିରେ ତେବେ ଏଇ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ହେଲାଣି, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତମ ଗତିପଥରେ କଣ ଏଇଟା ବାଟ କି ଅବାଟ, ତମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛ ନା ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛ, ଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତମ ବାଟରେ କୋଉ ଜାହାଜ ଫାହାଜ ଆସୁଛି ନା କଣ, କି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି ନା କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ଦିଗ ବିଦିକ, ଏସବୁ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ହୋଇଛି। ଭୋଗ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ନରକ ଅତଳ ଆଦି ସର୍ବଲୋକ, ଏସବୁର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ ବିଭାଗର କଥା ଜାଣିଛୁ। ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଉପରକୁ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉ ଆଉ ସାତ ଭୁବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମଧ୍ୟରେ ଭୂଲୋକ, ତଳକୁ ତଳ ସବୁ, ଅତଳ ଅତଳ, ସୁତଳ, ପାତାଳ, ତଳାତଳ, ରସାତଳ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଶେଷରେ ପାତାଳ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46ରେ କୁହାଗଲା, ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୃଗ୍ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ ନେତ୍ରାଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସ୍ୟ। ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହ ତତ୍ସର୍ବିତୁର୍ଭରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ଏଭଳି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରୁଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ନେତ୍ର ସଦୃଶ। ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୀର୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। जय श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृष्ण। कार किसी प्रश्न अच्छे कि? प्रभु दंडवत प्रणाम। ए जो आमर कुआ जाउची आमे जेमती पिलांको कहउछु जे सूर्य किरणकर गति होउची एतकी जोटा सेटा नेक्स्ट अध्याय रे अछि बोधे नै कि से आमे जो पढौछु एक्चुअली सूर्य किरण पर सेकेंड 8 किलोमीटर एमती अछि हमर गोटे ये एतकी गति करंती हमर पृथ्वी पृष्ठ आड़ को।
ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଆମର ସବୁ ତାପରେ କରାହେଇଛି ଯେ କେତେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଇଏ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି କରାହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ ସେଇଟା ହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିପା ଖାତାରେ ଟିପିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହାରମଣି ମାତାଜୀ क्या प्रभु जी କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ जी ଅଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣୁଛି। କହିବି, ଆପଣ ଆପଣ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ हरे कृष्ण प्रभु ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଶୁଭୁନି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କମିଛି ଆଉ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଏବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କେମିତି ମୋ ହଁ ସେ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୈଷ୍ଣବର ଆବେଦନ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ ଏହେନ ପାମର ପ୍ରତି ହବେନ ସଦୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। तत्परस्य कृपा सिन्धुभ्यः हरि बोल, हरे कृष्ण। समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे से बोलो निताई गौर हरि हरे हरि। कृष्ण समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। दंडवत प्रणाम समस्त को सब वैष्णव वैष्णव। हरे कृष्ण। नुआ माताजी को स्वागत। दंडवत हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आज्ञा सामिल हुअନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ମୋର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କହିବି ଯେ ଯାହା ହଉ ବେବୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସମୟ ବି ପାଉନଥିଲି, ମାନେ ଏତେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏବେ ସମୟ ମିଳିଛି ତ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଯେମିତିକି କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କ ଦେବହୂତି ମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହିଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ତେଣୁ ମାତାଜୀ ବେବୀଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଗୁଣିଆ ଆସିଛି ଏଠିକି। ସୁନା ଚିହ୍ନେ ସେମିତି ଗୁଣିଆ ମାନେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ସିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ମାନେ ହରେ ତ କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଅବସର ପରେ ଏଇ ସବୁ ଲାଇନ ରେ ହୁଁ ଆସିଛୁ, ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ହୁଁ ମାତାଜୀ ଆପଣ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି? ଭାବରେ। କଣ କହିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ରହୁଛି, ହଁ ଡମଣା ସ୍କୋୟାର ଉପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରଟା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ, ସେ ଉପର ଘରଟା ଠିକ ହେଇଗଲେ ତଳଟା ଭଡା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇବି। ତ ଏବେ ହଁ ଡମଣାରେ ସେଇଠି ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଉପର ଘରଟା କରିକି ତାପରେ ରହିବି ବୋଲି ଆଉ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ମାତାଜୀ, ଏ ଯୋଉ ଓ ନାଲକୋ ସ୍କୋୟାର, ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଯୋଉ ହଁ ମୈତ୍ରୀ ହଁ, ବିହାର। ଓ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରୀ ଓହୋ ବିହାରରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, LIC। ଓହୋ ହଁ 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 ହଁ। ଆଉ ହଉ ବହୁତ ଆମର ମାତାଜୀ ଏଠି 2-4 ଜଣ ମାତାଜୀ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମନହାରିଣୀ ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଓହୋ ଏଇ ଏରିଆରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ, ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଯାଇକି, ମିନତୀ ମାତା ତ, ହଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ଯାଇକି ସେ ଭାଗବତ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନେଇକି ଆସିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ମାତାଜୀ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେବଦାସୀ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଆମର ଏଇ ହଁ, କଲୋନୀ ରହୁଛନ୍ତି ତ, ଓହୋ ନିରୁପମା ଆଚ୍ଛା ମାତା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହଁ। ଏଇଠି ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ଏକଦମ ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ। ଓହୋ, ମୋର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଯଦି ପଠେଇବେ କେତେବେଳେ, ମୁଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକମ୍ପାନୀ କରିପାରିବି ମନ୍ଦିର ଇଏ ସେ ଯିବା ପାଇଁ।
ଖାଲି ମୋ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆମର ବେବିଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଜଣେଇଦେବେ ମତେ, ହେଲେ ମୁଁ କଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପରୁ ଆପଣ କାଢିକିରି ଆମର ନମ୍ବର ବି ହଁ, ନେଇପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ ଇନଫୋରୁ ବାହାର କରିପାରିବି ଯେ, ହଁ ଗ୍ରୁପ ଇନଫୋରୁ ବାହାର କରିପାରିବି। ପାଇଲେ ହଉ, ପଛରେ ଆଜି ଦବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେଲା କି ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଦାନ ହରେ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା କୃଷ୍ଣ। ବେଳକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ମାତାଜୀ କର। ହଉ ବଢିଆ।